जय जगन्नाथ एजुकेशनल न्यूज चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम दशम श्रेणी संस्कृत साहित्य मंजरी पुस्तकर गद्य भाग अंतर्गत प्रथम प्रसंग उपदेशामृतम एहार ओडिया अर्थ आलोचना करिबा। आशा करे आपणकर पाठ्य प्रस्तुति रे एहा आपनको निहाती भावे सहाय्य करिवो। प्रथमे पढ़िबा उपदेशामृतम। पुरा गुरुकुले आचार्याः सदाचार शिक्षा निमित्तं वेदादिभ्यः शास्त्रेभ्यः सूक्तवाक्यानि संगृह्य यदनुशासनं कुर्वन्ति स्म तदनुशासनमेव उपदेशः। पूर्वकाल रे गुरुकुल आचार्य माने सदाचार शिक्षा निमित्त वेदादि शास्त्ररू जेउ सूक्त वाक्य गुड़िक संग्रह करी अनुशासन करुथिले सेही अनुशासन ही उपदेश। गुरोः उपदेशं प्राप्य आचरणे प्रदर्श्य च मनुष्यः अमृतत्वं लभते। गुरुंको उपदेश पाई आचरण प्रदर्शन करी मनुष्य अमृतत्व को लाभ करे। संप्रति विज्ञान युगेपि एतेषाम् उपदेशामृतानां प्रासंगिकता अस्ति। वर्तमान विज्ञान युगरे मध्य एही उपदेश अमृतमानंकर प्रासंगिकता रही अछि। विद्यार्थीनां सुशिक्षार्थं कानिचिति उपदेश वाक्यानि अत्र प्रदत्तानि। विद्यार्थी मानंकर सुशिक्षा पाई किछि उपदेश वाक्य एठारे प्रदान करा जाई अछि। एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति ऋतस्य पथा प्रेत अहमनृतात् सत्यमुपेमि श्रद्धया सत्यमाप्यते। एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। सत हेउछि कोन ना एक। सत हेउछि एक। ब्राह्मण माने कोन करंती? ब्राह्मण बा पंडित माने से माने विभिन्न प्रकारर कुहंती, किंतु सत्य हेउछि एक बा गोटिए। ऋतस्य पथा प्रेत सत्यर पथ को अनुसरण कर। अहम अनुतात् सत्यमुपेमि मु सत्यर असत्यर पथ को छाड़ी सत्यर पथ आड़ को कौन करी अग्रसर हेबी। श्रद्धया सत्यमाप्यते श्रद्धारे सत्य को प्राप्त हेबी। माता भूमि ही पुत्रहं पृथिव्याः एही भूमि हेउछि आमर माता, आमे हेउछंती पृथ्वी मातार पुत्र बा संतान। वयं राष्ट्रे जागृयाम आमे माने राष्ट्र रे जाग्रत हेबा आवश्यक। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे मित्रर चक्षुरे आमे माने देखिबा आवश्यक। न स सखायो न ददाति सख्ये से सखा नुहे जे सख्य दिए नाही। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु आरोह तमसो ज्योति चरैवेति चरैवेति चरण वै मधु विदति विद्यया मृत स्मसनुते। तस्मै मनः शिव संकल्पमस्तु मोर मन शुभ विचार हेउ, मो मनरे कौनसी अशुभ न आसु, मु सबुबेले शुभ कार्य करे। आरोह तमस्व ज्योति अंधार मध्यरु आलोक को खोज, अंधार को दूर करी आलोक को खोज। चरैवेति चरैवेति चरण वै मधु विन्दति अग्रसर हुओ आग को चाल। जे आग को जाए पछ को न चाही जे आग को बढ़ी चले से कौन करे मधु बा विद्या द्वारा मु कौन करिवे ना मधु जोटा आमर ईश्वर को प्राप्त हुए। जे आग को बढ़े से ईश्वर को प्राप्त हुए। विद्यया मृतमश्नुते विद्या द्वारा मु अमृत लाभ करिवि। विद्या को अध्ययन करी मु अमृत लाभ करिवि। तापर आसला सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः सत्यान्न प्रमदितव्याम धर्मान्न प्रमदितव्याम कुशलान्न प्रमदितव्याम। सत्यं वद सत्य कुह सर्वदा सत्य कुह। धर्मं चर धर्म को आचरण कर। स्वाध्यायान्मा प्रमदः स्वाध्यायरु विरत हुओ नाही बा स्वाध्याय को छाड़ नाही त्याग कर नाही। सत्यान्न प्रमदितव्याम सत्यरु विरत हुओ नाही सत्य को छाड़ी असत्य रे लिप्त हुओ नाही। धर्मान्न प्रमदितव्याम धर्मरु विरत हुओ नाही धर्म को छाड़ी अधर्म रे प्रमत्त हुओ नाही। कुशलान्न प्रमदितव्याम मंगल कार्यरु विरत हुओ नाही सर्वदा समस्तंकर मंगल कार्य किपरि हेई परिबो आमे सेपरि कार्य करिबा आवश्यक। भूतेई न प्रमदितव्याम जहा तुमर संपद सेभଳି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବିରତ हुओ ନାହିଁ।
ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ପ୍ରବଚନାଭ୍ୟାଂ ନ ପ୍ରମୋଦିତବ୍ୟାମ୍। ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ପ୍ରବଚନରୁ ବିରତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ ଭଲ କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି ବା ଭଲ ଉପଦେଶ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ସେଥିରୁ ବିରତ ହେବା ନାହିଁ। ଦେବ ପିତୃ କାର୍ଯ୍ୟାଭ୍ୟାଂ ନ ପ୍ରମୋଦିତବ୍ୟାନ୍। ଦେବତା ଏବଂ ପିତୃ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବିରତ ହୁଅ ନାହିଁ। କାରଣ ଦେବତା ଆଉ ବାପା ମା ଯାହା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଦେବତା ସମାନ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆମେ ବିରତ ହେବା ନାହିଁ। ମାତୃଦେବୋ ଭବ, ପିତୃଦେବ ଭବ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଭବ, ଅତିଥି ଦେବ ଭବ, ଜାନ୍ୟନ ବିଦ୍ୟାନି କର୍ମାଣି ତାନି ସେବିତବ୍ୟାନି ନ ଇତରାଣି। ଜାନ୍ୟସ୍ମାକଂ ସୁଚରିତାନି ତାନି ତୋୟୋପାସ୍ୟାନି ନ ଇତରାଣି। ମାତୃଦେବ ଭବ, ମା ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା ସମାନ। ପିତୃଦେବ ଭବ, ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା ସମାନ। ଆମେ ପୁତ୍ର ବା କନ୍ୟା ହିସାବରେ ଆମେ ମା ବାପାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ମା ବାପାଙ୍କ ସେବା କଲେ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କଲା ପରି ଲାଗିବ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଭବ, ଶିଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା ସମାନ। ଶିଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅତିଥି ଦେବ ଭବ, ଗୃହସ୍ଥ ହିସାବରେ ଆମେ ଅତିଥିଙ୍କର ଦେବତା ସମାନ ମନେକରି ଅତିଥିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜାନ୍ୟନ ବଦ୍ୟାନି କର୍ମାଣି ତାନି ସେବିତବ୍ୟାନି ନ ଇତରାଣି। ଯାହା ଅନିନ୍ଦ୍ୟ କାମ ଆମେ ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜାନ୍ୟସ୍ମାକଂ ସୁଚରିତାନି ତାନି ତୋୟୋପାସ୍ୟାନି ନ ଇତରାଣି। ଯାହା ଆମ ଚରିତ୍ର ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଆମେ ସେପରି କାମ କରିବା। କୌଣସି ଇତର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। କୌଣସି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ନାହିଁ। ମା ହିଂସି ପୁରୁଷାନ୍ ପଂଶୁଶ୍ଚ, ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପଶୁ କାହା ପ୍ରତି ଆମେ ହିଂସା ଆଚରଣ କରିବା ନାହିଁ। ମା ଗୃଦ୍ଧ କସ୍ୟସ୍ୱି ଧନମ୍, କାହାର ଧନକୁ ଆମେ ଲୋଭ କରିବା ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଅଛି ଆମେ ସେତିକିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚଳିବା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ଧନକୁ ଆମେ ଲୋଭ କରିବା ନାହିଁ। ଉତ୍ତିଷ୍ଠତ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରାପ୍ୟ ବରାନ୍ ନିବୋଧତ। ଉତ୍ତିଷ୍ଠତ ମାନେ ଉଠ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ପ୍ରାପ୍ୟ ବରାନ୍ ନିବୋଧତ। ଯଦି ଆମ ମନରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସୁଛି ଆମେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୁରୁଜନ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୋକ ବା ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହ ପରାମର୍ଶ କରିବା। ଆମେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିବା। ପ୍ରାପ୍ୟ ବରାନି ବୋଧତ। ଏଷ ଆଦେଶ, ଏହା ହେଉଛି ଆଦେଶ। ଏଷ ଉପଦେଶ, ଏହା ହେଉଛି ଉପଦେଶ। ଏଷା ବେଦୋପନିଷତ୍, ଏହା ହେଉଛି ବେଦ ଉପନିଷଦର ବାଣୀ। ଏତଦ୍ ଅନୁଶାସନମ୍, ଏହା ହେଉଛି ଅନୁଶାସନ। ଏବଂ ଉପାସିତବ୍ୟମ୍, ଏବଂ ଏହାକୁ କ'ଣ କରିବା ତୁମେ ଉପାସନା କର, ଅନୁଶାସନ କର ଏବଂ ସେ ଜିନିଷକୁ ପାଳନ କର। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ମଣିଷଟେ ହୋଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।